Then guys, maing hapon. Ayan guys, nagluto ko na nagluto ko og kanang bukog sa baboy. Yan ako diri sa gawas guys, lata kay nahutdan mi og gas. Diri man guys. Inani mi diri guys. Pag mahutdan mi gas, ari ramis among dirty kitchen maglata maglata og bukog, maglungag. Malato na guys. Kompleto recados ni. Inani mi mo ni among sungagan. Akong gilimpyuhan guys kay daghan na kay siyang abuh. Yan ako diri nagluto og bukog. Ano guys. Mo ni amo sa unang panahon. Pero ni baling na ara jud gihapon. Kay lisod man kay biyaan, naman may kahoy. Luto na. Thank you for watching guys. Mga unta karon taud-taud. Bye. Bye.